कौन कहले आंभ नाम हेब केशव नेत्रे देखिबो तोही उत्तरे गंगा यमुना सरस्वती थीब रही बुझे प्रभुंकर जन्म संबंध अवतार कलिजुग प्रभु अवतार संपर्क पंचसखा माने आज के 600 वर्ष तले कागज कलम जो उद्भावन हो ना तालपत्र लेखनी रे सेतबेले लिखि देइथिले मालिका शास्त्र रे आपण माने प्रार्थना चैनल मालिका वचन रे आपको देखुथिबे आमे सेतबेले आलोचना करूछु सेठी और ना ई स्थान निरूपण करि दे जाइछले महापुरुष माने भगवान कर कलिजुग रे अवतार रे एही जन्म ग्रहण करिवे तले हे सोथियाने कहिवार अर्थ ना कलिजुग रे यदि प्रभु जन्म ग्रहण करिवे ताले कलिजुग रे अनेक समस्या दे आमे गति करूछे आपण देखो किछि दिन तले मालिका केते शब्द देखो मालिका लिखा छै आमे कहू गोटे पद मालिका रे गाइबु केते शब्द देखो मालिका कोन कहिले अच्युतानंद महापुरुष मालिका नाम हैला शिवकल्प नवखंडानी खंडे लिखे कोन ना खड़ीकार खड़ी पड़ा होई दिबो तिथि लग्न मिलिबो चंद्रारणे प्रभु दासरथी सेकारे उदय ध्रुव अजय जगन्नाथ वकित पावन ओडिसा बड़ ठाकुर प्रभु ब्रह्म राशि कଳି कଳି सनातन खड़ीकार खड़ी बड़ा जो प्रभुंर लीला चलो प्रभुंर जो विश्वव्यापक लीला चलो भगवान कलिजुग शेष लीला से खड़ीकार बड़ा खड़ीकार कहले पांजिकार बड़ाकार पांजिकार आप देखो बड़ा होना ये वर्ष दीपावली काली पूजा कौ दिन पालन हम 31 तारीख की 1 तारीख हम विभिन्न पांजी रे आपण देखिए पांजिकार माने विभिन्न मत देइते लेखाई आ हबो बोल पूरा 600 वर्ष तले लेखाई मालिका रे खड़ीकार खड़ी बणा हे दिबो तिथि लग्न न मिलिबो रथ यात्रा सेठी मध्य तिथि लग्न ठीक नथिला ए वर्ष तापर आसिला दुर्गा पूजा तिथि नक्षत्र पांजिरे ठीक नथिला ए वर्ष तापर आइला लक्ष्मी पूजा कुमार पूर्णिमा तिथि नक्षत्र मध्ये ए वर्ष ठीक नाही हैला काली पूजा कुमार पूर्णिमा ए कोन दीपावली तिथि नक्षत्र मध्ये ठीक नाही अछि खड़ीकार खड़ी बड़ा हे जीवो तिथि लग्न न मिलिबो म्लेच्छ निवारण सेते बेले प्रभु दासरथी सेखाळे उदय ध्रुव प्रभु सेतबेले लीला विश्वव्यापक प्रभुंकर उदय हेबे आउरी प्रभुंकर विस्तार लीला समय चली हे ज्ञानी मणि मंडली जो लोक माने मानु नथिले हारिला तले केरे ठाकुर बोली न केही न मानिबे जन बाबो न मानिबे जन आसी होई जीव विनाशनी जान बाबो विनाशनी जान जो माने ठाकुर बोली न केही न मानिबे जन उत्सव करे जन्म हेबे प्रभु कलिजुग रे ये ठाकुर समते मानिबे नाही किंतु मानिबे केतबेले सारा विश्व मानिबो बाध्य हो मानियाको केतबेले ना ठीक आसी होई जीव मीन शनि जान जेतबेले मीन राशि रे शनि रहिबे प्रवेश करिवे सेते बेले सारा विश्व मानिबो ठाकुर बोली काहे कि मानिबो ना डर भय लागी जीव जगत को कोणीबा जगत को कोणी डरिले नाही जे भगत धारा दिवे धरिबा धारा दिवे हरिबो डर भय
লাগি যাব জগত কো পুনি জগত সারা জগতবাসী ডর হয়ে সব থিবি আজ যুদ্ধর ঘন ঘটা চারিআড়ে যুদ্ধ চালিছে রুষিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ হমাস ইসরায়েল যুদ্ধ দ্বাপর যুগরে 18 দিনর মহাভারত যুদ্ধ সরি নাহি ওড়িয়ে বাকি ଅଛି সে ওড়িয়ে যুদ্ধটি কলি যুগরে হেব আমি কইতরা আর কেতে কথা আলোচনা করতে সময় নাই বুঝিলে গোটি ওড়ি যুদ্ধ কেতেবেলে হেব কোউটি হব কিয়ে কিয়ে যুদ্ধরে ভাগ নেবে বুঝিলে এ কথা মালিকারে লেখা আছে প্রথমে মুকুট পিন্দা ভীষ্ম মহারথী নবদিন ওড়িয়ে সে যুদ্ধ করিছনি ইয়া পরে আউ কে যুদ্ধ কলা ভীষ্মଙ୍କ পরে না 5 দিবস যে দ্রোণ কলে মহারণ 2 দিন যুদ্ধ কলা নৃপতি যে কর্ণ দ্রোণ কলে 5 দিন যুদ্ধ কর্ণ কলা 2 দিন এই বলি 17 দিন 2 প্রহর যুদ্ধ সরিছি ওড়িয়ে যুদ্ধ বাকি রহিছি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভাবে হেব প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যাইছি 1914 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যাইছি 1939 1945 6 বর্ষ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ 13 মাস চালিব 2026 ରୁ 27 মସିହା লেখিকি রকমের কথা অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ লিখিলে মালিকারে চারি দিগরে চহল পড়িব চীনা সঙ্গে আদ্য সমর হেব চাকিরিয়া মানে ফেরস্ত হেবে চোর মানে অতি প্রবল হেবে চৌহান দিবসে দেশে যে চরণ অচ্যুতিয়া হরিশ্রবা সেত জনম অসুর দেশে যুদ্ধর ঘন ঘটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মুন্ডি পানি সপন হেব লক্ষে টঙ্কার হেলে বাবুলা ঘটনা ঘটিব মনে রখ ভলে বাবু মনে মুন্দে পানি লোক পাইয়া পাই কোন স্বপ্ন হব মুন্দে পানি স্বপ্ন হব লক্ষে টঙ্কা দেলে জল সংকট পড়িব অন্ন সংকট পড়িব মহরক কান্থার মারি আসিব মা মানে কইবে মারি আসো আমি তো 5 বর্ষরে 50,000 টঙ্কা সরকার আমକୁ দেবে যেতে যা রেট বড় পানি লক্ষ টাকা হোক 5 বছরে 50,000 পাইবো বর্ষকু 10,000 টাকা দুইটা কিস্তিতে আমি পাইছালুনি নাই এই বর্ষকু যদি 10,000 হেলা মাসকু হেলা 800 কেতে নাই দিনকু হেলা কেতে 27 টঙ্কা কইলে দিনকু 27 টঙ্কা নেই কি আপন রাউরকেলা মার্কেটে ଯିବେ টিকিলি দি পকেটে হবারা হবা না তো মহাপুরুষ লিখিছেন কথা মালিকা আগকু প্রাকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা যুদ্ধর ঘন ঘটা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি রোগ ব্যাধি ফলরে পৃথিবীর লোকে হেবে তিনি ভাগ রাসবা তিনি ভাগ রাস সত্তর ভাগ রোজের কিব অবশেষ রের কিব ভাগ লোক নাশ হেবে সারা বিশ্বর ভাগ্যে রহিবে কিয়ে আর যিয়ে রহিবে কূলকু বিহন হইবে সেই সত্য কহিলে রে ব্রজ তনয় সেই মানে কূলকু বিহন হেবে কেউ মানে মহাপুরুষ লিখিছেন বলা ধারারে রহিবা লোক সরবে তরিবে বালো সরবে তরিবে আউ সব জন মানে শনি নাচ দিবে বালো শনি নাচ দিবে তারা বলে নিয়মরে যে সংসারে চলিবে নীতিরে নিয়মরে ধারারে যে চলিবে সেই মানে রহিবে জ্ঞানী বলি মন্ডলী কৌতলে অনেক কথা কহিব কিন্তু নই করি দেবে ভগত ମୋ ପାଦକୁ ଧୋଇବା ମୋ ପାଦକୁ ଧୋଇ ରଖିବି ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଚକ୍ର ଘୋଳ ଚରଣାରୁ ସକି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି ନା ନଈ କରିଦେବେ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଦକୁ ଧୋଇ ରଖିବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଏ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ଧାରାରେ ରୁହନ୍ତୁ ତରିଯିବା କେଉଆଡ଼ି କେଉଆଡ଼ି ସୁଦାସ
प्रभु हरि बुद्धि बता दो आसरी सिर के चंद्रमा उदय सगीरे चंद्रमा उदय तब जानिता से ही वे बाबू जानिता से ही वे समय को अपेक्षा करंतु विपद आपद प्रभु उद्धार करिए धरि थांतु प्रभु को पाद को उद्धार रे थांतु काई विपद अछि चाहिता बार गो पार अरे चाहिता बार गो पार चमक हे बच अरे चमक हे बच प्राय अगरे जड़ब से काले सीता प्राय जड़ब से काले रहिब थड़ घोड़ा रहिब थड़ घोड़ा सीता प्राय अग्नि जड़ब अग्नि लिभिब नाई जुई लिभिब नाई मशाणी तेणु रे कड़ी जुगर मनीष कि छाड़ी घर द्वार मान छाड़ी घर द्वार मान घोड़ाइबे सर्व जन घोड़ाइबे सर्व जन धन्यवाद ज्ञानी धन्यवाद ज्ञानी धन्यवाद ज्ञानी धन्यवाद ज्ञानी निज निज परमा हरि निज निज परमा चरमनाथ गुरु स्वामी की हरे हरे विभिन्न भाई आपण मानक प्रभुंकर चरम विषय अनेक कथा कहिबे सर्वशास्त्र विषय सर्वशास्त्र अनेक कथा कहिबे ता सुनतो धारा रे रहिबा लोक सरवे करिवे मन रखते कथा महापुरुष लिखिछन और